Tatak RMN. Vote Jan Dalipe for Congressman, District 2, number 1 na balota. Jan Dalipe para Kongreso, Jan Dalipe sigurao el progreso. Numero 1, Jan Dalipe kita ay vota. Numero 1, Jan Dalipe. Numero 1, Jan Dalipe kita ay vota. Numero 1, Jan Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Vote Manix Dalipe for Mayor, number 1 na balota. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manny Dalipe! Pabor no olvida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manny Dalipe! Pabor no olvida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Este es Silvino Gingona, apo de antes vicepresidente Chofisto Gingona, sobrino de antes senador T.G. Gingona y el anak del antes concejal Nonong Gingona. El tradición de Gingona na servicio público, limpio, honesto y sincero. Ese el tradición continuayo. Ojalá pwede usted soporta ti mio marido. Número 2 para vice-alcalde del Ciudad de Zamboanga. Tatak RMN. Vota number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Amor Propio Ste. El first nominee del number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Rolly Ledesma Macasaet, amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero zamboangueño. Na día de elección, una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, el Party List de Zamboanga. Amor propio se. Political advertisement paid for and by SSS GSIS Pensionado Party List, 20 Landsberg Place Condominium, Tomas Morato, Quezon City. Tatak RMN. Junie Navarro, de Distrito 2. Junie Navarro, desde antes hasta ahora para na mag-atleta y kalamidad na syudad. Frontol ayuda para ng mga atleta y kalamidad na syudad. Junie Navarro, De Distrito 2. Junie Navarro, electa carga con el Zamboanga, tal llevan a otra nación y te queda todo campeón. Animoso de respeto, valientoso, verdadero zamboangueño, el orgullo, el nombre Junie Navarro. Zamboanga valiente, Junie Navarro, el esperanza. Zamboanga valiente, Junie Navarro, futuro del ciudad. Zamboanga valiente, Junie Navarro, él va a ayudar. Junie Navarro de Distrito 2, número 18. Tatak RMN. I shall return. Bong bong bong, Ilano. Bong bong bong, Ilano. Bong bong bong, Ilano. Bong bong bong, Ilano. Hindi lang pang esports, serbisyo publiko pa. Amigo del todo, un trato at traka. Amo se si bong bong bong, Atilano. Bong bong bong, amo se si bong Atilano. Bong Atilano. Atilano. No olvida, buta kung Bong Atilano para konsehal. Hindi lang pang sport, serbisyo publiko pa. Amigo de todo, un rato atraka. Distrito 1, numero 2, na balota. Political is paid for by Albert Atilano. Tatak RMN. Kasmooth sa hair! Pero itchy na sad! Kahumot sa hair! Pero itchy na sad! Kabouncy sa hair! Pero itchy na sad! Tiis ganda sa it! Katiis ganda yarn! Girl, bas hindi na makaya sa beauty shampoo. Huh? Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair, gadi jud matiis sa uban! Pagsulay na karon sa Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Donnie Pangilinan here. With Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Eh pag lumabo mata, EO! EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Eye to eye, you mean titig kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys! For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical.
Love your eyes. Magandang araw sa lahat. Ako po si Menchie Garcia from Laguna. Coffee lover ako, kaso nga lang nangangasim ang sikmura ko. Buti, may MX3 coffee. Low acid na, may vitamin C at calcium pa. I also take MX3 capsule. Certified ito with alpha, beta, and gamma nutrients. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Di ko na ipagpapalit pa ang MX3 sa iba. Dahil sa MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako believe. Halina't umasenso sa Balitang Land Bank. Hatid sa inyo ng Land Bank. Your future powered by Land Bank. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.